ଆସିଗଲା ପୁରୀ ଉପମା। କୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ରେଡ଼ି? ବରା ଖାଇଦେ। ରେଡ଼ି ଉଡ଼େ ଖାଲି ତ ଯାହା ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଟୋଟାଲ ସେ ପ୍ରେସର କୁକର ସହ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଟି ଜମାଇ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଚିକେନ କ'ଣ ସିଝିକି ଥୁଆ ହେବ, ଟୋଟାଲ ପ୍ରେସର କୁକର ବି ପୋଡ଼ିଦେବ ମୋ ଭଉଣୀ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ ଜଟଣୀ ବଜାର। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସଉଦା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଜଟଣୀ? ନୁଡୁପାଲି। ଆରେ ନୁଡୁପାଲି କ'ଣ ହବ? ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିରା ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ପେଟି ହେଲେ ଚିରା ହେଇଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ ନୁଡୁପାଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସଉଦା ନେଇକି ଆସିବା, ବୁଝିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଘୁଆ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଆପଣମାନେ ପାଗ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଖରା ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ବାପ ପୁଅ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ନାଇଁ କି? ପୁଅ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଥିଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ। ହଁ ବହୁତ ଜୋରଟି। ତତେ ମନା କରୁଥିଲି ଆସନି, ଖରା ହଉଛି। ଏଇନା ସେଟା ମେଘ ଘୋଡେଇଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରା ମେଘ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓହୋ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଖରା ହଉଛି, ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହଉଛି। ଶିଖିଛି ଆଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକଉଛି ଢେଗ। କ'ଣ ଖାଇକି ଆଇଛୁ ସକାଳୁ? ଇଏ କଣ? ଦହିବରା। ଆରେ କେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆଇଥିଲା? ସତେ ନା କଣ? ମତେ ତ କାହିଁ ଉଠେଇନୁ? ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ବୋଲି କ'ଣ ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଦବା କଥା ନୁହଁ? ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ତୁ ଦହିବରା ଖାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଇ? ତୁ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ, ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାହେଲେ ଦହିବରା ଖାଇଛୁ, ଆଉ ଏଇନା ଜଟଣୀ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ତ? ପୁଣି କଣ ବିରିୟାନୀ? ଆଜି ସୋମବାରେ ଟୋଟାଲ କିଛି ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ସୋମବାରେ ନନଭେଜ ଖାଇବା ମନା, ଖାଲି ଭେଜ ଖାଇବା। ଘରେ ଗଲେ ସାଧା ଡାଲି ଭାତ ଭଜା ଭଜି ହେଇଥିବ ଖାଇବା ହେଲା। ଏଇନା ଯାହା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ କଡ଼ ରୋଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇନ କଡ଼ ରୋଡ ରାସ୍ତା। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଇନା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଘୋଡେଇଥିଲା, ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା। ନା ରେ ପୁଅ, ଖରା ହେଲାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା, ବର୍ଷା ଖରା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଜୋରେ ଖରା ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବା ସେତେ ଖରା ଜୋରେ ହବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସମୟରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲା ମାନେ ଜୋରେ ଖରା ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ବଜାର ଯିବା। ଜଟଣୀ ବଜାରରୁ କିଣାକିଣି କରିବା, ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିଲା ପରେ ସବୁ କିଛିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଡ଼ି ଚାଲ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ଭାଇ ସାବ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛୁ ବାପ ପୁଅ। ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଏଇ ରୋଡରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ଏ ରୋଡଟା ପୁରା ମାରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ ରୋଡଟେ ହେଇଛି। ଦି ସାଇଡରେ ପୁରା ଗଛ ଆଭେଲେବୁଲ, ଖରାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଛାଇ ଭିତରେ ଯିବେ ଏ ରୋଡରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଁ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ପୁରୀ ଉପମା। କୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ରେଡ଼ି? ବରା ଖାଇଦେ। ରେଡ଼ି ଉଡ଼େ ତରକାରୀ ପୁରୀ ଉପମା। ପୁଅ ଭଲ ଲାଗିଲା?
तो सांग मैंने मस्त खियापिया पर बर्तमान आम बाप पुआ चल चली जाऊँ परिवा मार्केट बाट देकी आम जा सौदा दुकान सौदा टी कि घर को बाहर हाँ तो पुआ देखिया तुम लुडु पाली देखिया जब मिल नहीं है रेट तो चलते आगू बढ़िया सामने देखिपे मस्त परिवा सब आसी मार्केट को पूरा फ्रेश परिवा खियापिया तो बोबाल है सब आंब नंगा भेंडी भाई देख के बड़ बड़ कदली कांदी साइज देखिपे तो सामने चलतु आगू आगू बढ़िया आगू गला टे जहाँ किना किणी करके जीवा तो देखिपे टे फांका लगुच आज मार्केट कहीं एते भी गहली ना किंतु परिवा सब फ्रेश अच्छी आ रेट भी बहुत कम अच्छी परिवा तो चलतु आगू को बढ़िया बहुत जोरे खरा है सांग मैंने देखिपे बर्तमान आम मार्केट चली आसलु मार्केट आसिक घर को देखला बेलू आम आज प्रस्तुत हो बांफ दिया चिकेन कषा बांफ दिया चिकेन कषा आम कि इटा नहीं जाइए तादेह निआ लगे छोटिया प्रेसर रखीदेचु छोटिया प्रेसर 250 ml सोरिष तेल तादेह कटा पियाज हलदी लुण पकईकि भलसे घाटी दूसु 2 मिनट प्रस्तुत करार अच्छी कहीं जोई आम 1.5 मिनट घर को पहुँचार अच्छी तो से फरमाइश 1.5 मिनट रू 2 मिनट भितर से केमती चिकेन कषा खाइबे आज स्पेशल भौणी निज हाथ में बांफ दिया चिकेन कषा प्रस्तुत कर सीजु न सीजु किंतु जुआई आज खाइबे तो देखो तो बर्तमान आग प्रोसेसिंग आपण मैंने कंटिन्यू वीडियो सहित लगे रही आपण मैंने देखिपारे आम आपको खाइला जीव यात्रा देखापी यात्रा आज शेष रात्रि यात्रा आज स्वर्ण महल करुच्ची तार पूरा स्पेशल हाइलाइट बही बड़ लोक छोट लोक तो चलते बर्तमान आम ये बांफ दिया चिकेन कषा केमती कौन होचे आपण मैंने कंटिन्यू वीडियो सहित लगे रही था पूरा देखु स्पेशल बास्ना भी आसला सतरे आज भल हम बोधे 2 मिनट बांफ दिया चिकेन कषा बहुत बढ़िया हम जुआई आज आंगुली नख चाटी चाटी खाइबे सांग मैंने बांफ दिया चिकेन कषा करने आपण मैंने प्रथम तेल पियाज टी पकईकि निहाती पोड़िया आवश्यक कहीं पियाज पोड़ा मैंने ही चिकेनटा भल लगे यहाँ हूँ मो भौणी रोषे देखु तो मैंने आपने कहीं भी आगुरी पियाज पोड़ी चिकेन कषई नथिबे हठात भौणी चिकेनटा खोलला बेलू चिकेन धुआई नाला धोवाई गला भर आम पियाज अधा पड़गला जो अधा को पड़ी आम छाणिकी बाहर करदेचु आती रखिकी प्रथम चिकेन पकई घाटी भाजी दबू जुआई आज खाइबे हाथ चाटिकी चिकेन आग पकईकि आम घाटी भाजी देला पछर अदा रसुण पेस्ट पकेबू कहीं अदा रसुण पेस्ट आगुआ पकई से पियाज आ बाकी जिते था सी तादेह पड़ जाता से विकल हो चिकेनटा पकई आगू आगू जहाँ जमी हम आपण मैंने तो सब देखुं कौन कह भौणी बनाऊँच निज स्वामी बांफ दिया चिकेन कषा खाली मुझे देखे पानी कहीं भौणी ता मुहटा फेसियाल होनी से मुझे देखे पानी जदि से पार्लर जाकि आसता मुहटा को देखी था तो कषाटा आप देखी सारापर मो मुहटा देखीदेव मोर तो जो मुह आपने देखिले रातिर आज निद हेनी स्पेशल चिकेन कषा बढ़िया बास्ना आसनी खाली पोड़ा पियाजर बास्ना आसती पोड़ा पियाजर बास्ना पाइबे बांफ दिया चिकेन कषारू आज जुआई हाथ चाटिकी खाइबे खाली तो जहाँ पियाज पड़ा एवं टोटाल से प्रेसर कुकर सह पड़ो सांग मैंने देखिपे बर्तमान जो भाया परिस्थिति है कि जुआई 2 मिनट खाईपारे टोटाल 2 मिनट भितर आम चिकेन कौन सीझिकी थुआ टोटाल प्रेसर कुकर भी पड़द मो भौणी तो जो रेट बिकलिया बांफ दिया चिकेन कषा प्रस्तुत कर भौणी जुआई मुझे कहीपर आपण मैंने निज आखिर सब देखु टोटाल जो रेट जाल जलुचे आ कौन अवस्था सांग मैंने से पियाज पोड़ी छिंच तो प्रेसर कुकर फाड़े पड़गला तल पटू से जो कषा सब गलिकी से चुली भितर पड़े आ जुआई आसतु खाइला रिव्यूटा देवे आपण मैंने तो देखिए सब निज आखिर मुझे कौन कह बोपाल चिली पाउडर लगिला इटा मुंडे भी पकईदेव लास्ट पहले जहाँ लगुच ओह खाली पोड़ालिया बास्ना आस बढ़िया स्मोकी बास्ना घाटी पूरा निआ उठे सारे छाड़ मो भौणी आज जुआई खाइबे बांफ दिया चिकेन कषा दयाकर गोटे रिव्यू दियो 2 जन भितर पिता लगुच कौन कलरा पड़ी ना
ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ତତେ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଥିବ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ବାସ୍ନା ଭଲ ହେଇଛି ଆରେ ହେ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ ଖାଇକି ଟିକେ ପେଟ ପୁରେଇକି ଝାଡ଼ା ଖାଇଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଚୋବେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଭାଇମାନେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କର ନହେଲେ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିବ ତ ଭଉଣୀ କଷେଇଥିବା ଚିକେନକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ପିଆଜରେ ହେଇଛି ଚିକେନ କଷା ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ହଗକୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ 2 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଉନି ଭାଇମାନେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ତାକୁ ମୋ ଭଣଜା ଶିଖିଗଲା ରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚିକେନ ଖାଇଦିଅ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କନ୍ୟା କାକା କ'ଣ ଗୋଟେ କକୁ